Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est les figures de style. Donc, on va comme une explication brève et des exemples retirés des œuvres. On commence par les figures de style par analogie. Donc, on a la comparaison. La comparaison, tout simplement, il y a مقارنة ما بين جوج ديال العناصر باستعمال un outil de comparaison. Donc, les exemples, on a une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Donc, bien sûr, identique, il y a un outil de comparaison. Ismène est rose et doré comme un fruit. Donc, ici, c'est évident comme est un outil de comparaison. Lui, prolongeant son rire qui ressemblait à un râle. Donc, le verbe ressembler, qui compare le rire de la personne et un râle, ou l'outil de comparaison. Donc, voici quelques outils de comparaison. Je vous invite à bien les saisir. Une fois qu'il y a un outil في l'examen, vous mettez directement c'est une comparaison. Donc la métaphore هي تقريبا بحال المقارنه ولكن فيها تنقارنوا جوج العناصر بدون اداه مقارنه يعني sans outil كتكون la comparaison directe. Donc les exemples on a ma mémoire est une cire fraîche. Donc quand كانت عندنا ma mémoire était comme une cire fraîche. Dans le cas, on va la considérer comme comparaison, ولكن puisque ما عندنا حتى شي outil, dans le cas غادي نقولوا c'est une métaphore. Tu as toute la vie devant toi, tu as ce trésor toi encore. Donc la phrase l'auteur compare le trésor à la vie au trésor, donc sans outil de comparaison. Donc bien sûr, c'est une métaphore. Le pourvoi est une corde qui vous tient au-dessus. Donc هنايا qui قارن le pourvoi مع une corde. Voilà, sans outil bien sûr, donc métaphore. Donc ندوزو la personnification. La personnification هي بحال كتنسب واحد الفعل بشري للحيوان ولا une chose ولا فكره اللي bien sûr ما يمكنش دير داك الفعل normalement. Donc les exemples عندنا un pigeon disait des mots si jolis. Donc bien sûr les pigeons ما كيدويوش الحمام ما كيدويش. Donc c'est une action humaine, donc c'est une personnification. Le jardin dormait encore. Bien sûr les jardins ما كينعسوش. C'est une personnification. Les jours d'exécution, l'hôtel de ville vomit des gendarmes. Donc bien sûr le vomissement c'est propre à l'homme, ما يمكنش hôtel غادي يرد شي حاجه. Donc c'est une action humaine. إذن personnification. On passe aux figures de style par substitution, pardon. Donc substituer, c'est-à-dire remplacer. On commence par la périphrase. Donc la périphrase, pardon, c'est le fait de remplacer واحد الكلمه كنبدلوها باكسبرسيون اللي كتعرفها ولا التعريف ديالها. Donc غتفهموا اكثر في les exemples. Autour de moi rôdaient les genoux, les démons noirs invoqués par la sorcière. Donc هنايا les démons noirs invoqués par la sorcière كيرجع للجنون. التعريف ديال الجنون داروا من وراها l'auteur. Voilà. Au tombeau, au lit nuptial, aux demeures souterraines. Donc هنايا au lieu de réécrire tombeau اللي هو القبر 3 fois de suite, donc l'auteur a choisi انه يكتب lit nuptial يعني يعبر على القبر بطريقه اخرى. demeure souterraine. دونك هادشي كيكون غير تعبير على نفس الكلمه بطريقه اخرى. c'est une périphrase. La camisole de force, une espèce de sac à toile, de toile à voilure. Donc c'est une espèce de sac. C'est une définition de la camisole de force. C'est une définition اللي bien sûr كتغمبلاسيها يعني فحال قلتي هادي فحال قلتي هادي. Donc c'est une périphrase. Donc la métonymie. La métonymie pardon هي تغمبلاسي واحد الكلمه بكلمه اخرى اللي كتنسبها لها à travers un lien logique. نشرح لكم. Donc tu penses que toute la ville hurlante contre toi, c'est assez. Tout Thèbes sait ce qu'elle a fait. Donc bien sûr تيب راه مدينه ما يمكنش مدينه تعرف شنو دارت. هادشي كيتنسب على لي زابيتون دو تيب. لي زابيتون دو تيب هما اللي كيعرفوا شنو دارت اونتيغون اي نون تيب شخصيا.
دونك بحال كتغومبلاسي لي زابيتون باغ المدينه directement. La même chose ici, tu penses que toute la ville hurlante contre toi. Donc bien sûr, mais si la ville est hurlante contre elle, mais les habitants de la ville. On passe à la synecdote. La synecdote هي حالة خاصة ديال la métonymie. دونك لا سينيكدوت هي فاش كتنسب حاجه لجزء منها ولا العكس كتنسب جزء ديال شي حاجه لو تو ديالو. دونك هنا في ليكزامبل j'attendais un moment avant de voir surgir de la foule les deux حيك. دونك هاد لي دو حيك اللي خرجوا من لا فول كيتنس نورمالمون قصد بهم جوست لي فام. دونك في بلاصه ما يقول لي دو فام رومبلاساها باغ اون بارتي دو لور ابارونس اللي هما الحيك، جزء من هذوك المظهر ديال المراه اللي هو الحيك. دونك لي فيغور دو ستيل باغ امبليفيكاسيون. دونك ليبربول هي المبالغه، ملي كتبالغ بزاف وكتقول شي حاجه اللي ميمكنش يصدقها العقل. دونك elle posait 1000 questions à ma mère. دونك في هاد لو كا بيان سور راه ما كانتش كتقول ما قالتش 1000 كيسيون بالحساب، مي elle posait tellement beaucoup de questions que l'auteur بالغ فيها، زاد زعما قلت 1000 كيسيون. دونك les femmes continuaient leur éternel voyage يعني لا منتهية، voyage لا منتهي. c'est impossible يكونوا بزاف لي فواياج مي impossible يبلغوا لا نهاية. دونك c'est une hyperbole. il est parti touché à mort. دونك هنايا غير هاد الجزء من الجمله كيبين لينا بلي راه مازال حي. il est parti وهنا touché à mort يعني une blessure grave par exemple. c'est de l'exagération. ميمكنش يكون هو ميت، غير ça souligne la gravité de la blessure par exemple. La porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. Donc c'est impossible الباب يتحل بسرعة الضوء غير pour باش يبين لك لوتور بلي راه لا بورت تحلات بواحد السرعة كبيرة. لينوميراسيون تو سامبلومون هي فاش كتقول بزاف د الحوايج، يعني كتذكر بزاف د الحوايج في شي موضوع. Dans ma boîte à merveilles, il y avait des clous, des boules de verre, des anneaux de cuivre. Donc بحال هكا énumérer plusieurs choses. Donc ما فيها حتى شي حاجة هاد la figure de style. La gradation. Donc la gradation هي حالة خاصة de l'énumération. L'énumération c'était sans aucun ordre précis، ما تبعش لشي ordre. Par contre la gradation هي مني كتلقى التدرج في الجملة، يا إما تصاعدي ولا تنازلي. دونك مثلا كنمشي كنجري كنطير، دونك غادي وكتزيد في لانتونسيتي ديال ديك الحاجه اللي كتوصف فيها. j'ai 6 ans, l'année prochaine j'en aurai 7 et puis 8 9 et 10. دونك غادي وكتزيد في الارقام هنايا. et votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle. دونك غادي وكتزيد في لو دوغري ديال هذيك الصفه اللي كتوصف فيها. Je n'ai qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. La même chose. Donc il énumère plusieurs choses. C'est vrai. يعني تقدر تعتبر énumération. ولكن كتلاحظوا باللي ما بين pensée و conviction راه زادت الحده وزاد التأكيد ديال الحاجه اللي باغي يوصلها لكم للوتور. Donc on passe à l'anaphore. L'anaphore هي فاش كتقول بزاف الجمل وكتبداهم بنفس العباره. Donc à 10 ans on est presque un homme. À 10 ans on parcourt tout seul le quartier. Donc بدينا بنفس العبارة. Oublie là aimant, oublie là mon petit, c'est la même chose. Pas un regard dans l'œil, pas un accent dans la voix, pas un geste. Donc on répète le pas un le début de chaque partie de la phrase. Donc pour la répétition ماشي نفس الحاجه. علاش؟ حيت ما كتكونش في البدايه ديال دوك لي بارتي ديال الفراس، خصها تكون في نابورت كل شوز غير باش ياكد الكاتب وصافي. Pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais, il désire tant ce petit moineau. Donc غير ريبيتيها ماشي ضروري في البدايه. Ma grâce, on me fera peut-être grâce. Donc c'est la même chose. Donc on passe à les figures de style par atténuation, c'est-à-dire تخفيض من شدة شي حاجة. Donc l'euphémisme. L'euphémisme كيتستعمل فاش كتبغي تخفض من شدة الصدمة ديال شي حاجة. نورمالمون كتستعمل بزاف فاش كتكونوا كندويو على الموت.
هنايا pardon. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a quittés tous. Donc place Mengolo, Antigone est morte. On remplace par Antigone nous a déjà quittés tous. باش نخفضوا شويه من الصدمه ديال الخبر اللي قلناه. Donc on passe aux figures de style par opposition, c'est-à-dire فاش يكونوا جوج ديال لي termes اللي متضادين ولا فاش كنقصدوا ضد شي حاجه. On commence par l'antithèse. Donc l'antithèse هي فاش كيكون عندنا جوج ديال لي termes اللي متضادين terme ضد ديالو dans une même phrase. Donc pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Renaître تعاود زاد il ex ديال تموت. Donc c'est une antithèse. Je suis noir et maigre. Ismène est rose et doré comme un fruit. Donc noir et maigre ماشي بالضروره هي العكس de rose et doré, mais في هذا لو كا l'interprétation ديال l'auteur هي ان Antigone était plutôt moche فيها des traits qui d'après son interprétation qui reflétaient la mocheté, alors que Ismène elle était plus belle et elle était rose et dorée. Donc voilà. C'est lui qui est bon et moi qui suis mauvais. Bon et mauvais sont deux mots contraires, donc c'est une antithèse. Une antiphrase, donc كتستعمل هاد l'antiphrase فاش كتبغي تقول ضد ديال داكشي اللي باغي اللي نورمالمون باغي تقول. دونك بحال تقول شي حاجه وانت راك قاصد العكس ديالها. Je m'explique. Les exemples, et nous conseillèrent de monter sur la terrasse, charmer les oreilles des voisins. Donc je me rappelle plus بالضبط فين كاينه هادي, ولكن je suis sûre que le bruit اللي كانوا كيديروه c'était plutôt شي حاجه اللي ما كتبغيش تسمعها, وهنا قالوا charmer les oreilles des voisins, يعني بحال قصدوا هي راه هما قالوا زعما غتعجب لي voisins باردون, ولكن راها في الاصل راه شي حاجه اللي مزعجه, غير قالوا العكس ديالها. سي اون اونتي فراز. سي دي جولي سي دو بروبر. دونك هنايا كانت لا غران-مير ديال أنتيغون ما كانش عاجبها الحال كاع في لا سيتوياسيون اللي كانت تحطات فيها أنتيغون, وهاد ليكسبرسيون اللي قالتها سي كومبليتمون العكس ديال داكشي اللي كانت حاسه به, غير باش تبين c'était une intention ironique. C'est monsieur le procureur général, lui ai-je répondu, qui a demandé si instamment ma tête. Bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive. Donc هنايا le procureur général كتب le condamné بلي راه صافي باغيين يقتلوه, باغي sa tête. ولو كونداني جابو قال بيان دو لونور, يعني عنده الشرف انه يكتب ليه. بيان سور راه ما كيقصدهاش, راه ما عندوش الشرف, هو راه ما حاملوش حيت باغي يقتلو. بيان سور راه كيقصد العكس ديال داكشي اللي كاتب. دونك اون باس ا لوكسيمور, هي فاش كتلاقى في الجمله جوج ديال الكلمات متضادين وملاصقين. دونك هنايا دي نوي بلونش. لي نوي بلونش بيان سور لي نوي راهم مظلمين, كيكون الظلام, وبلونش راه العكس ديالها, سي ان اوكسيمور. سون توا لو سولي ديفيندرا فروا. دونك هنا ماشي ملاصقين, ولكن في لا ميم بارتي ديال لا فراز. دونك لو سولي سخون ديفيندرا فروا, العكس دونك كونتراديكتوار, شي حاجه كونتراديكتوار مع الاخرى, ماشي بالضروري ماشي العكس ديالها زعما حرفيا. سي اتروس éloge, donc l'éloge n'a rien d'atroce, ما شي حاجه زوينه. ce bruit sourd, bien sûr le bruit راه صداع, والصوغ شي حاجه ما عندهاش صوت. دونك هاد الكلمه متناقضه مع هذه, ماشي العكس ديالها ولكن متناقضين. c'est un oxymore. Et voilà, merci pour votre attention. J'espère que vous avez fait de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. Et je vous souhaite bonne chance pour la passation d'Yelcom et au revoir.